There was a time when we had a visit in my isang church who had their church anniversary. Well, everybody and everyone di church nga diekot naragsak taon unay. Nakiptutaklaan idi tiyempo iti panangan where everybody was there. They naglilinya kami iti panangan, and one of the maysa dagiti wumiso nga maysa nga pangbabakatan. I was just so curious why apay nga subli nga out of the line apan di igi di jay mapan di side di jay mapan di four corners of the chapel, and he's just leaving the food kunak na dati pangitada ng apuna. But no, the issue is bati na jay side, bati na jay side, bati di side, bati di side, and amu kung tiket nga sawan nga that food is offered dagiti haan nga makita nga bisita nga regional daw. There was also a time when I heard and I know a pastor where inawis na dagiti mangagas iti unagiti church, where the whole barangay was invited to be there. No sino kada kayo tiket nga magasan, you just come here and ada dagiti amamumi nga mangagas kada kayo. In the concern nga kahit nga makaministro iti church iti kasapulan kan healing dagiti kano iti kakaruba, the church invited the people nga amuda nga who like to be healed. And nakitutak na lang tagpupukaw dagiti tattao jay unag iti chapel because dagi balak at may ipit iti ima kan saksakada, and grab yung agsasangit iti daduma, and they were said nga adati ng kulam kanyam ng gamot kanyam, and so on and so on. I also understand that for some churches, this is a big struggle. Karkaro dagiti lalakay kan babakat nga ada pa lang iti babakat kan lalakay ijay nga may membro. Han nga may lemeng timang mangyari tatati churches kat adalat ta dagiti may lemeng nga hidden agenda dagiti practice dagiti old and dagiti lalakay where they will still join dagiti practice iti kunati nga panagkankanyaw ken panakimangmangmang. And tinadagsan ijay kat they claim to be Christians, yet they involve themselves iti practice iti witchcraft. These stories nga again and again, and I don't know iti sangwanan iti biyag mo nadadag iti dadumang nga istorya, but this scenario nga mangyari iti unag ti churches tatakat, it is happening again and again nga makikita tayo nga even the church could not even address dagiti nga banag. The church seems to be silent in addressing the getting a concern and very important matter. And I don't like to cover my mouth with a cover of silence. Nga baybakla ang dating issue nga untouched. Masapul kasla ba to bagkaton daytoy and ilugar tayo nga masapul baliktaran tayo daytoy and kitaan tayo ilatag tayo iti saw ti Dios no usto daytoy nga aramidan tayo. And for this afternoon, iti ulo, iti minsay, iti Diyos kada kayo nga pag nga taraon tayo, iti spiritual, iti dating malam is this. Witchcraft in the church. Witchcraft in the church. Iti Deuteronomy, chapter 18, verse 9 to 14. Dahil iti bersikulo nga pangalaan tayo, iti taraon tayo, iti spiritual, iti dating malam. And kahit kung adalam tayo dito igapusta saritaan na iti dito yung issue which seems to be untouched right now iti churches tayo itata. Iti pinakapuso na iti dito yung chapter 18 verse 9 inga nati 14 is this. Nakada tayo nga Kristiyano agpakpakasa kada kayo. Don't you ever dare involve yourselves in the practice of any form of witchcraft. Agpakpakasak ka na kayo, hanyo, agbain kayo, nga in-involve iti bagbagiyo, nga makipapartisipan kayo, iti aramid, iti dayto ko na tayo nga witchcraft, takababain, iti jay, iti sangwanan, iti Diyos. Iti Deuteronomy chapter 18 verse 9, hingga nati 14, ada iti pito, nga rupa iti witchcraft nga mabalbalin kung nati apo dagiti anak na
haan nyo man ngayon involve iti bagbagyo rito, or else I'm going to curse you and I'm going to punish you. And that is a serious warning ni Apo Diyos dagiti anak na. And the same is true kada tayo anak iti Apo, much more where it seems uray ti churches dagiti anak iti Diyos. Ngay kat apanda gimgimong, but on the other side, ada ti extracurricular activities da, which involves iti demons and witchcraft outside the church, and that is a shame no may saka nga makingay ngayon di jay nga ramid. Ada ti pito nga rupa iti witchcraft nga pakpakaasi di Apo, ngaglukloko ti Apo. Don't you dare involve yourselves in these 7 forms of witchcraft. Agpakpakasya. That is 7 phases iti witchcraft that the Lord hates. Unana niya verse 9, when thou art come into the land which the Lord thy God giveth thee, referring to the promised land, thou shalt not learn to do after the abomination of those nations. Don't you dare practice this hateful kasasarwa. Ada dagay aramid nga mang pa-high blood kala kayo. Jay word nga abomination nga dekat it is something that would stir up the high blood iti unget iti Apo. Jay mang mitod iti pungtot iti Dios. Nga mangring jay unget na. Di jay iti point ni Apo Dios. And what are these practices? He is referring to witchcraft. Kunana jay verse 10, there shall not be found among you anyone who maketh his son or his daughter pass through the fire, or who useth divination, or an observer of times, or an enchanter, or a witch. Lagtawan tayo pa'y basit, tawan mo itong first si Jai, child sacrifice. Obviously, tata, makita tayo kat nalasan di Jai, doa dati na duma, iti satanista, they would still offer dagiti ubing, dagiti tao, dagiti membruan da, kini satanas da. And the Lord hates these practices nga panangidatar kan panangisakripisyo iti maysa nga tao. Itatayin sarununan, digi agsisin naruno diya, malpas imbaga na diya. Here comes the list, digi faces iti witchcraft, which we are to hate. Diya first nga imbaga na diya, kat iti kunana nga divination. I beg you, don't you ever be found kan haan nyo nga at adalon na ito'y, kan haan nyo nga raramidan, or else you will stir up iti pungtot iti Diyos, and you will invite the judgment iti Diyos ti biyagyo. Divination. Anya ti divination? It just tells us, no, kung nati Biblia nga divination, it is a fortune telling. Anya ti mapasamak no bigat, anya ti lucky cards, anya ti mapasamak dati nga gardin ko, kaya't mo nga mamuan iti sumarsarun ng alaldaw, baba niti cards, baba niti uray iti abdo iti baboy kan iti animal, babaan iti panakabalin iti kinumpormi man dita nga banag nga mabaling ako ng pagdawatam iti tulong. Tapno mamuam iti sumangwanan nga alaldaw nga ikakasta iti biyag mo. The Lord hates people who practice and who goes to people and exercise and learn and practice and exercise iti fortune telling. Numalagi po, di Burnham, adaday ti may isang mahiling agkakard nga bakla. Or ilatang na iti tarot card na, nindagiti interesado nga makita ti love life da, kaisumat interest ti kaduan, di love life da, ngay kat agparamag da. Hangkay nga kaskas daon no da duma because amuna nga ibaga na iti love life kung sitwasyon iti biyag mo samantalang jay lucky number nga iso kumati tumama jay loto han na may baga. Agpapauto tayo lang. Dapat isuda ti kabaknangan nga tao tata. Gapusta amuda ti detalye nga mapasamak nga at tinagan jay loto loto lucky number nga kunada. Na mapengeng gana tata adada jay Burnham, adada dita. They're asking ti sino tikat nga mga amu ti kasasadi kaya nga pugtuan ti mapasamak ti biyag jay loto number hana mapugtuan nagkapsut mo ti signal na. The Lord hates people who practice fortune telling, and people who run to these people are also included iti ngot iti Diyos. May kadwa. Kunana jay
the observer of times. The observer of times are these people who consults the stars. And they believe that the stars can dagiti sun and moon katadati connection na iti biyag mo kanti decision mo later on. In short, that iti sao nga kunatayo di newspaper na kaya nga birbirukan, kung kaya nga dadalan, di kunata nga horoscopes. Dahil iti batayan, iti kaduan nga tao, ti decision da. Jay comet nga nagtindag lang nga nga nagpintas ti ipus na di shooting star. Ikan na iti abig na. Or jay ulag nga linmaba si jay sangwanam. Or jay pusa nga linmaba si sangwanam nga unusual. Nga dati abig na. Dati munag jay balay, jay kasti-kastoy, kan kasti-kas jay, dati abig na. Dati kahit na nga sawon na jay, nga ikakasta tayo tibiyag tayo. I tell you my friend, God hates people who are dependent iti panagbiagda iti direksyon iti stars. Kundag iti unusual nga things nga mangyari kanyada nga mahilig da nga ikan ti abig na. Haan nga kasjay ti biag tayo kuma. People who are living in this kind of life are hated by God. Pangtalo, the Bible says, kunadya verse 10, He also included the enchanter. The enchanter. Di mangibat itigamot. Someone nga no gapus tingungot mo, you would go to that person and dumawat ka iti tulong kanya na. Dahil iti tao nga practice itigamod. And itad na iti enchantment or gamod kanya. Tapno kumagat kanya. Kunaday di bisaw, umanay di to prom nga linis, riwisak itingiwat mo no kayat mo. Tanapigsamat ti bisaw idi di jay. People who practice daytoy nga raramid is not acceptable iti sangwanan iti Dios. Usually, asidagan iti tao dagitoy karkaro no kayat da nga pumalas. When there is injustice, no ada iti injustice nga napasamak ti biyag da, kamaton da dagito nga tattao, babaan iti panagdawat na ti gamod, or ada ti apal da, suruton da iti tao nga dito, and gamudan da isuna ti biyag na, inga nagsakit isuna, inga namatay isuna. Kung nati sa ti apo da kayo mga raramid dito God will curse you in judgment and in His wrath. Sumaruno jay, di pangupat, the witch. He is the one who practices witchcraft. Tawag tayo kanya na, the sorcerer. Isuna jay, agdaydayaw dagiti espiritu ti kayo, kung dagiti agyagyan itanga kayo, kung agyagyan ita karayan, kung agyagyan iti kinupurmi. Isu nga, kung na tayo, ay, may katkay tagpegit kayo, tagtuprak. Agi kwa tayo ti, ay, bari-bari ita, may kat kayo dita. Kung na iti saw ti apo, dagiti mambunong, dagiti mansipok, dagiti albularyo. God wants you to repent and God wants you to know. Now, these people who practice dagitoy, if they will not repent iti basol da, agururay iti impyerno iti karawada. There was a time when I was preaching iti maysa nga okasyon and I do not know ang kung amo nga kaadwan gaya mga babakat kan lalakay jay nga nagdengeg ket manggagamod. Mambunong kan mamsipok. Yama ko tanagdungag damat ka DJ badamdama they could not already bear napan yung revelation and kunak di revelation. Amin na kita gararami dito kat mapantimpyerno hang nakatilmon di may nga bakat tinmak dari sunat yung nakat. Kahit mga sawan, kahit mga mapanak na impyerno. Naagwala ti may saag si sinarunam ni happy agwalwala na gito eh. And I came to find out by their testimony amin dagayam kat they are a witch. Nga pagdadawatan ti advice, dagiti ili, kung dagiti tattao, ijay nga lugar da. And kunada, inlunod nak,
They gave me their curse. Yaman ko, nakitot na lang di si Maro nagsasabat kami. Nabiyag ka ba lang? But I tell you, brethren, being a witch is not a noble work. Although no makita tayo dagiti cartoons nga bubuyan nagitanak tayo ket kaslada ti black magic and white magic. Iti Bible, there's no such thing as black and white magic. Anyone who practice witchcraft, anyone who is practicing magic or a witch is condemned nga mapan iti hell no handang agbabawi ti basol da. Maipapabuya dagiti pabuya ti ubing nga Sofia. Na cute iti istorya na dati may isa nga babae nga ubing. And he is practicing iti magic. Ngay bagbangana nga adati nasayaat, adati mayatmat nga witch. But I told you, the Bible, there is no such thing as good witch. Whether that is a good witch iti nature na, whether that is a bad witch, kung nati sa niya po, mas sandwich ka iti impyerno, nuhang kang agbabawi iti basal mo. Sumaruno dito kat dayti panglima, they are called the Chalmer. Parehas na matlang na ito enchanter. A Chalmer is a one who cast iti spells. Mangitid iti sakit. Mangitid iti lunod. Dumawat iti tulong iti demonyo ti anan itong mangtultulong kanya na. Tapno parigatan na o tulungan na iti maysa nga tao. That is a Chalmer. And the Bible hates that as well. Sumaruno jay the consulter of familiar spirits. Anya dagi familiar spirit nga dito it is referring to dagi kunatayo nga espiritu dagi tinatnatay nga gapusta kaya tayo nga dumawat ti advice kanya da. We do our best nga katungtung tayo isuda. Ipartiyan tayo isuda, saksakit na kano, anya ti kasta tayo kanya da. Aday ba kada kayo? Anybody who talks dagitoy espiritu itinatnatay, they are being deceived by the devil. Dagiti kay istoryada nga dagitoy nga natnatay are not actually dagiti kararwa dagiti natayanda, but actually they are demons dressed in the personality and embado da iti boses di tao and gapusta familiar da di tao. Isang ko nati Biblia, familiar spirits, demons. Familiar da ti boses, familiar da ti pamilya, ti ugali na, ti sitwasyon na, isang ano da duma, usually rumor da gito na dati matayan. Kat kunana, siyak da ito, kat kastoy. Kat no damagan da no si karata, anya ti favorite nga, kan na. Ti favorite na kat oatmeal, favorite ko kat oatmeal, kamuti. O, apay nga muna dagay. No, kamuno talaga nga si kanilulak. Kada ti damagan na dagay personal inquiry nga, hidden nga about itibiyag na, muna piman, why is it that he has known all these things? Because throughout the life of that man, and even throughout our life, dagiti lulula tayo, sursurutan na dagiti lulula tayo. And when there is death and when there is inquiry ti pamilya tayo, they will grab that opportunity and copy the voices of those people nga natayan tayo. But actually, they are not the spirits of our dead loved ones, but they are demons in disguise of the voices, knowing the experiences, and knowing familiarly, di kababiyag, di natayan tayo nga nauna. Tipanggap ka dagitoy, nga demonyo, nga ikatalilawan ti tao, nga awan iti impyerno. Kita nyo, agpaspasan ni lulayo tayo, so nga di jay ni lulayo. Muna ti so ti apo. Alalilawan da tayo iti demonyo. E no hantay nga mo ti Biblia nga demonyo gayam dagay, we are already deceived. Oh, my friend. Don't be deceived by the devil. Sumaruno rito Under pa ilang game dito Not only dagiti spiritista, usually isuda, iti mapanan tayo dito nga involved dati familiar spirits.
Pantay na iti espiritista, dumawat tayo titulong kanyada, ibagada ti kastoy. No day na duma, ti kija board, ti na duma spirit of the glass and spirit of the coin, and by record, kadwan dagiti na napasamak nga demon possession, iti unag iti iskwilaan nga nang nangugtay ti napalpalawas, di buntok, ti bakakang, dito yakop, it was started because children and the students are playing spirit of the glass and spirit of the coin. Tinangyari, the whole students, majority of the class, were possessed by demons. Ija nga tayo. Sumarono, the wizard. The wizard nga kunana dito, verse 11, are the people who practice and who are so skilled in magic. Admitaran tayo, in magic, ada iti tricks na madamot di ko na tayo nga talaga nga magapu iti demonyo nga panakabalin. Iso nga do ti mas daw nga dadagay perform, and they will be shocked. Gani, hanga, that is not already a trick. That is already beyond the normal because it was handled by the demons. Malagip yun ni Pharaoh, hindi may ni Moses, kat bulong na di stick na nagbaling nga ulag. Kat kuna ni Pharaoh, apay si kalang takin na, mo iban yung dagi magician ko, dagi mga agas ko dito eh. Kan dagi ti magician, and iniyaban da isuda. And madamdama kat ni, bulong da mo ti stick da ka nagbalin nga ulag, dagi stick da. Di prinsa na lang kat inalimon. Dagi ulag nga daya, di ulag da. Dagi magicians nga dagi, inalimon, di ulag, di staff nga nagbaling nga ulag ni Moses. And lastly, the necromancer. Walugay na ito eh. The necromancer is the art of revealing the future events by communicating with the dead. And dahito tinangyari kini Saul, isong napukaw ti puso niya po Diyos kini Saul. That is because napanisuna jay maysa nga tao. Dahito jay practice nga apan iti maysa nga tao nga kunana nga dapat nakabalin na nga makistorya, nga maki-communicate, baban iti bagina, yaban na jay espiritu jay tao kano, nga agsao kano isuna. That is the practice ng kunating nga necromancer. But actually, haan nga di jay kararwa jay tao. Those are the familiar spirits nga agluglugan ipusposes da jay may nga tao nga mangi-invite kanyada nga kukopyan da jay boses day tao nga kayat da nga pagdamagan. My friend, the Bible says these are practices that the Lord hates nga numabalbalinhan nga makita iti sangwanan iti apo da iti nga raramidan tanak ti Diyos. Nanon ko na tayo siguro, biyag ko rating our pastor, dito yak nga nabiyag, dito kami nga anak, dito kami nga naiaywanan, dito iti nangaywan ti pamilyami. Ada kanyam diya kapsat, nam ti obligasyon ko rata kat ibagak kada kayo. Nga dati dakal nga sukat na diya. Kunay di Biblia ti Leviticus chapter 20 verse 6. And the soul that turneth after such as familiar spirits, and after a wizard, to play the harlot after them. And I will even set my face against that soul, and I will cut him off among the people. An expression nga kunanang itagkut-ingot ko kanya na. I will set my face, laglagi pa hang mataray, hanggang yung matarayan, dahil tangas ka tayo. Dusak na kayo. Yung kunanang pa, I will cut him off. I will curse you. Ititataw dito daga. People might acknowledge you, might appreciate you, tumultulong da karkaro iti cases ngagpaisu iti unsolved crimes, but there is a great price to pay. The great price is you have failed to let vindication in the hands of God, and God will vindicate you for seeking vindication iti ima kan titulong kan panakabalin iti sipnget iti demonyo. Kuna iti Galatians chapter 5 verse 19. Galatians chapter 5 verse 19. Now the works of the flesh are manifest, which are these:
adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, strife, jealousy, wrath, factions, seditions, heresies. Verse 21. Envyings, murders, and drunkenness, revelings, and the like, of which I tell you before, as I have told you in the time past, that they who do these things shall not inherit the kingdom of God. Nakita niyo ay? The Bible says, they will never possess iti langit. They will never own iti langit. Their heaven, the place of heaven, is close. Dagiti tattao nga agpa-practice the witchcraft and dagito yung aramid. And madagiti topic tayo, dagiti tao nga nagbabawi, ti basolda, who are involving themselves iti witchcraft and sorcery. The Bible says, they are damned to hell. Iti Revelation chapter 21 verse 8. Una iti Biblia iti Revelation chapter 21 verse 8. But the fearful and unbelieving, and the abominable, and murderers, and fornicators, and sorcerers, and idolaters, agribulto, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death, the eternal death. Anybody who is found practicing nga handa nagbabawi ti basulda, and may isa daytoy witchcraft nga daytoy, the Bible says they are ensured that they have a part ijay baybay nga gapapuy nga iso ti Biblia kunana isu iti may kadwa nga patay nga eternal death. Have you been involving iti bagbagim iti horoscope pagbibiyay ka kadi iti horoscope nga haan nga iti sao iti Dios? Iti justice kat ipapaimam kadi iti panakabalin kan tulong iti demonyo tumulong da. Nang ti diferensya na ininsultum iti Dios nga mangibales kumakanyam. Ngay sagsaganam ti kararwa mga mapan iti langit. Kapsat, are you really a Christian? And if you are really a Christian, you must know this. Don't you ever dare involve yourself in the practice of witchcraft. You are inviting God's anger iti life mo. Iramraman mo ti anak mo, iramraman mo iti pamilya. And if you are may sa ka nga tao nga pengin mawat kini Kristo Jesus, and you like the pleasure of being involved iti practices nga daytoy ta makapabilib, makapakumbinsan kunati sa ti Apo. Makapakumbinsan nga agpayso iti basit nga tiyempo na bisagsagana na ti kararwam ti impyerno. Kapsat, tinamnama nga nabatbati kanyam. Ibabawim dayta, tanuhan mo nga ibabawi dayta nga basol mo. Kantalkan dinarami ni Kristo Jesus di krus ti Kalbaryo. Awan ti mangsarapat ti ungat iti Diyos sama kanyam. Ti ungat iti Diyos kanyam di impyerno katagruray. Agpakpakasya kanyam kapsat. Sapay kuma, tagpanunot ka tinasayat. Sapay kuma, tahan mo kay ayam iti Apo. Nga idandanon kanitited, kani practice ti witchcraft, nga anak ti Diyos. Oh my friend, what a shame that witchcraft is being played in the church by the children of God. And if you are not yet His children,
Don't you ever take lightly the judgment nga para kanya. Tinadagdagsan nga dusa kat ada kanyan, and that is hell. Mawatak nga dati tiyempo nga injustice it life tayo. Patayon na tayo, patayon na ti pamilya tayo. But the Bible says, let all vindication be put, be placed in the hands of a just God. Iti mula tayo, haan kung mga nakadipinda, iti sakripisyo kung bendisyon, iti ananito kung demonyo. Dagiti anito nga dagay demonyo in disguise. They are the familiar spirits. Iti panagasinso iti biyag mo. Haan mo nga isukat. Iti tulong, iti demonyo. Iti tulong, iti Diyos. Nang napaspas gamin, no, isulat itumulong eh. Well, iti basit nga tiyempo, kan ragsak ti daga. Dakkel ti sukat na diay. Sumarunot ti anak mo, ang gana ti apo. Tuntunan dagiti kinayayam mo kay si Espiritu. Maasikay ti apapum kan anak mo. Apay kunam, itadalaang iti kinabaknam kang kinabalig iti biyag nga awan sukat na. Ti sukat mo, ingga na ti apapum. Surutan da kan isingir da iti intulong da kanya. Agpanunot kakapsat. God bless.